प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम नियमित आपन देखुअछंती एवं ईश्वरंकर वाक्य शुणुअछंती तद्वारा जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होती। आम मैंने से प्रभु निकट में कृतज्ञ अटू आपण निकट में कृतज्ञ अटू। यही कार्यक्रम को दयाकोरी आपण मानकर बंधु मान निकट में शेयर करने भूलु ना। जदि कौन प्रकार प्रश्न थाए किंबा कौन प्रार्थनार अनुरोध थाए आम को जनवाई भूलु ना। आम निश्चित रूपे आपण प्रार्थना करवा प्रश्नर उत्तर देवाई चेष्टा करवा। तेबे आम मैंने विशेष करिकी परिवार संपर्क में चिंता करवा। परिवार ईश्वरंकर संगठन अटे। परिवार रे परमेश्वर स्वामी स्त्री दुई जन को आह्वान करती परिवार को गठन करिवार निमंते। प्रभुंकर ए आयोजन बड़ चमत्कार अटे समुदाय सृष्टि रे। आ ईश्वर एई परिवार गठन कार्य निजे अंतर्भुक्त हुंती। से केवल जड़े पुरुष जड़े स्त्री को आह्वान करती केवल ताहा नुह से कहती आस मो सहित तुमर परिवार एकत्र गठन करिबा। अर्थात से कहवा चाहती मु तुम दुई जनकर गोटे परिवार को गठन करने चाहूँगी तुम्हें मते सहयोग करिबो कि। आ जो स्वामी स्त्री ईश्वरंकर सहयोग करती परिवार गठन निमंते ईश्वर को केंद्र स्थान दियंती अग्राधिकार दियंती सेमानकर परिवार रे सेमाने ईश्वरंकर उपस्थिति शांति अनुग्रह एवं आवश्यक शक्ति बुद्धि ज्ञान को प्राप्त हुंती। यह नुहे जे से परिवार जगतर समस्त प्रकार जंजालू मुक्त रहिबो जगतर सब प्रकार आउ समस्या मुक्त रहिबो ना ए प्रकार नुहे। ए जगत ही समस्या भरा जगत। आपण ए पृथ्वीर जेकोसी कोण को जातु जोठिकी जातु ना कहीं समस्या अच्छी आउ समस्यार सम्मुखीन हेबे। हुई तो एठी आपण गोटे प्रकार समस्यार सम्मुखीन होउछंती अन्य जगार आउ भिन्न प्रकार समस्या अच्छी। प्रत्येकटी परिवार कौनसी ना कौनसी समस्यार सम्मुखीन होती। आज आम से विशेष प्रसंग नहीं कि आलोचना करवा कहक गले ए किछि दिन पर्यंत से विषय नहीं कि आलोचना करवा ताहा होछि पारिवारिक कलिर समाधान किपरि करि परिबा। परिवार मध्य विशेष करके स्वामी स्त्री मध्य उपजुवा कलिकंदलर समाधान केमती करिपारिबा से विषय ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल कौन कहे से संपर्क में टिके ध्यान करवा। गोटे समस्या होची शुणिबारे अनेकंकर धैर्य नाही। बुझामणा द्वारा आघात को बा घा को सुस्थ करिवार एक सुंदर प्रयास आउ सेथिपाई शुणिबा बड़ आवश्यक अटे। ईश्वरंकर वाक्य लिखा अछि याकूब पुस्तक तार 1 अध्याय तार 19 पदरे हे मोहर प्रिय भाई माने तुम्हे माने यह ज्ञात अछ प्रत्येक जन शुणिबारे तत्पर कहिबारे धीर पुणी क्रोध करिबारे धीर हो। गोटे सुंदर व्यवहारिक शिक्षा एठारे दिया जायछि। प्रत्येक जन कहिबारे धीर हो शुणिबारे तत्पर हो क्रोध करिबारे मध्य धीर हो। कहिबा एवं क्रोध करिबा माने सते जेमति कि आपे आपे हो जाए। आम भितर एते कथा थाए आ अनेक समय जिते आम मानकर मुख फिटाओ कथा कहवा पाए जदि आम मैंने दिन सारा जेतिकी कथा कहू ताकू जदि अनुध्यान करा जिवो अधिकांश भाग नकारात्मक कथा कही थाओ। प्रिय बंधु वाक्य आम मान को कहा जाउची शुणिबारे तत्पर हुओ शुणिबा विषय जत्नवान हुओ अधिक शुण अल्प कुह। शुणिबार शक्ति आवश्यक उभय स्वामीर भी स्त्रीर भी। अनेक परिवार रे ए अभियोग आसे से माने कहती स्वामी कहे मो स्त्री मोर कथा शुणुना कि स्त्री कही था मोर स्वामी मोर कथा शुणुना। प्रकृत रे कानरे शब्द पशुना से कथा कहूना जहाँ कहूची सेति प्रति से ध्यान देउना कि मु कहला बेले से अन्य मनस्क थांती। भाई भणी माने ताहा भूल बुझामण आड़ को कढ़े निए ताहा उभयकर संपर्क मध्य से प्रश्न उठाए संदेह सृष्टि करे
ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆଣେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟର ରୁଚି ଆସିଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ এই ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲଟି ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରିନିଏ ଯେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇକି ଏ ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ନିବେଶ କରିଥାଉ। ଏହା ସମସ୍ତେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମମାନେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ, ମୋବାଇଲରେ ନା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ ବେଶୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାଟି ହୁଏ। କଥା କଥାରେ ଆମମାନେ ଚିଡ଼ି ଯାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମେ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର ହୁଅ, ଶୁଣିବା ବିଷୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅ। ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଜଣେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ। ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର କରେ ତାହା ତାହା ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଲଜ୍ଜା ଅଟେ। ଜଣେ କହୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ଜବାବ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସତେ ଯେମିତିକି ସେ ଯାହା କହୁଛି ସବୁଯାକ ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜଣେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନୀରବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜଣ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନ ଶୁଣିଲେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝିବାଟା ସମ୍ଭାବନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଦୁଇଟି କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଇଥର ଶୁଣିବୁ, କହିଲେ ଥରେ କହିବୁ, ବା କଥା କହିବା ଯେତିକି ତାହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥୋପକଥନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାର ବିଷୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାର ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ହୋଇପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆର ଜଣକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।